अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। स्टेट बैंक ने इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। कायम मकाम गवर्नर ने कायमा कमेटी खजाना को बताया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। पैसे हुकूमत पाकिस्तान के हैं, रकम अकाउंट में ही मौजूद रहेगी। इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने का मतलब है आइन खत्म हो गया। 90 दिन से बाहर इलेक्शन नहीं हो सकते। आइन के मुताबिक मुज़ाकरात की जरूरत नहीं, फिर भी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने के सबा सब कुछ कर रही है। निगरान हुकूमत वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है जो कभी मुंतखब हुकूमतों ने नहीं की। PTI को लंदन प्लान के तहत दीवार से लगाया जा रहा है। कौमी असम्बली का पंजाब इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए फंड्स जारी करने की मंजूरी देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगा। कायमा कमेटी खजाना ने रकम कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर न देने की सिफारिश की। वफाकी काबीना ने बिल ऐवान में भिजवा दिया। स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की कार्रवाई की अपील। जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, कहूटा में बारिश। मुजफ्फराबाद, भिम्बर और बादिया नीलम में भी बारिश। संजावी में नदी नालों में तुगयानी से राब्ता सड़कें बंद। सैलाबी पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो गया। डेरा इस्माइल खान और बन्नू में भी बादल बरसे। जैकबाबाद में मूसलाधार बारिश। मेहड़ और कंबर में यालाबारी और बारिश। गंदुम, तरबूज और टमाटर समेत दीगर फसलों को नुकसान। माहिर कानून लतीफ खोसा ने कहा कोई शक नहीं बार काउंसिल सियासी हो गई। वुकला सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। अदालती फैसले पर अमल करना हर इदारे पर लाजिम है। आइन नहीं तो मुल्क में अनारकी है। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी की मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा जमहूरी इस्तेहकाम के लिए बर्दाश्त के रवैयों को अपनाना जरूरी है। जब भी मुज़ाकरात की कोशिश की मुस्बत जवाब नहीं मिला। नफरत और इंतशार की सियासत से बहरानी सूरत हाल का सामना है। जमहूरियत में बातचीत ही बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता है। हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि मुज़ाकरात से मुल्क को इस सूरत हाल से निकाला जाए। राजनपुर में CTD की कार्रवाई, 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने वालों पर छापा मारा गया तो दहशतगर्दों ने 2 ग्रुप बनाकर फायरिंग कर दी। 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 3 फरार हो गए। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, असलहा, डेटोनेटर, प्राइमा कोड बरामद। अब्बास चौधरी ने कहा PDM हुकूमत फस्ताई हुकूमत है। सुप्रीम कोर्ट को इन्हें नाअहल कर देना चाहिए। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट इलेक्शन फंड्स नहीं रोक सकती। क्या दुनिया में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन रोकने का कह सकती है? सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए हर हद तक जाना चाहिए। वजीर आजम नाअहल हुए तो काबीना खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी और MQM के दरमियान राब्ता, आज मुलाकात तय पा गई। जाहिद खान ने कहा मुलाकात में इंतखाबात समेत मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। MQM को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी जाएगी। 1000 महीनों से अफजल शब कदर, रहमतों, बरकतों और मगफिरत वाली रात लैलतुल कदर की तलाश में इबादत का एहतमाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मसाजिद और घरों में जिक्र इलाही और दुरूद सलाम की महाफिल का इनेकाद। हरमैन शरीफ में भी खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामी मुमालिक के सुफरा के एजाज में इफ्तार डिनर। कहा फलस्तीन में काबिज इसराइली फौज की जा रही है काबिल तशवीश है। दुनिया को इस वक्त अहम चैलेंजेस का सामना है। आलमी मार्केट में तेल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। तरक्की पजीर मुमालिक को मुश्किलात का सामना है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बहाली खुश आइंद है। तवक्को है दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सऊदी अरब में ईद उल फितर हफ्ता 22 अप्रैल को होने का इम्कान। सऊदी माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जुमेरात को शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं। पाकिस्तान में भी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को होगा। ईद उल फितर पर मुनफरिद और खूबसूरत नजर आने का मिशन। लाहौर में खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मेकअप के अलावा मेहंदी और नेल आर्ट के लिए भी खूब रश। कहीं मैनिक्योर पेडिक्योर तो कहीं फेशियल कराने पर जोर। इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, सबकी नजरें इस पर हैं। जब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद खावर अली शाह ने OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों मगर दिन कम है, अभी तक इंतखाबी निशानात अलग नहीं हुए। इन्होंने कहा कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। अजीबी क्रिस्टल में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक MP हैं डॉक्टर सैयद खावर अली शाह साहब। हम इनसे बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं अभी जिस तरीके से इमरान खान खुद इंटरव्यू कर रहे हैं और इंतखाबात करीब है लेकिन टिकट्स अभी तक तकसीम नहीं की गई, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, इमरान खान साहब ने इस दफ़ा फैसला किया था कि मैं तमाम टिकट खुद दूंगा
لیکن ان کی مصروفیت اتنی ہو گئی ہے، وہ کبھی پیشی پہ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی تک میرا خیال ہے انہوں نے 100 حلقوں کا انٹرویو کیا ہے. باقی جو ہیں وہ تقریباً 200 حلقے رہ گئے ہیں. اب ہمیں اس کے لیے کل تک ٹکٹس جمع نشان کے لیے ٹکٹس جمع کرانے ہیں. تو اس کے لیے ان کا کوئی فارمولہ ہے، وہ اب دیکھیں گے کہ شاید جو 186 تھے ایم پی اے ان کو تو وہ دے دیں گے. باقی جن حلقوں میں تھوڑا مقابلہ ہے وہاں پہ ان کو دیکھنا پڑے گا. لیکن ان کو ڈیسائیڈ ود ان 1 or 2 days اگر 14 مئی کو ہوتا ہے. اچھا سر، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم چاہ رہی ہے انتخابات نہ، کچھ معاملات ہیں، کچھ پیسوں کا وہ کہہ رہے مسئلہ ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، میری تو خواہش ہے، میری دعا بھی ہے، میں چاہتا بھی ہوں کہ 14 مئی کو آئین اور قانون کے تحت بھی 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. یہ غیر آئینی فیل ہوگا اگر اس کو ڈیلے کیا جائے. اور جیسے کہ رات عمران خان صاحب نے فرمایا کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں تو سمجھو آئین ختم ہو گیا. یہ تو ان کو کرانا ہوگا. آگے پی ڈی ایم یا ان کی کوئی مجبوری ہے، وہ اس وقت کیس سب جوڈیس ہے، سپریم کورٹ میں ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سید خاور علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر رہنما اور سابق ایم پی ہیں تحریک انصاف سے. ان کا تعلق، ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں. عمران خان جو ہے ہو سکتا ہے آج یا کل اناؤنس کر دیں. اور ٹکٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹکٹ جو ہے سبمٹ کروانا پڑے گا اور وقت کم ہے. انہوں نے یہ بھی بات کیا کہ ہم چاہتے ہیں انتخابات وقت پر ہوں اور پاکستان تحریک انصاف ہی کامیابی حاصل کرے. جی. موت کی جھوٹی خبروں کے بعد اداکارہ سعیدہ منظر عام پر آ گئی ویڈیو جاری. اداکارہ سعیدہ امتیاز نے اپنی موت کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے ویڈیو بیان میں جاری کر دیا. اداکارہ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی انسٹاگرام اسٹوری میں بتایا گیا کہ سعیدہ امتیاز آج صبح اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئیں. تاہم ان کے انتقال کی خبریں جھوٹی تھیں کیونکہ ان کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا تھا. اب سعیدہ امتیاز نے اس حوالے سے ویڈیو جاری کیا. اداکارہ کا ویڈیو بیان میں کہنا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج میں جب سو کر اٹھی تو مجھے ڈھیر ساری کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے اور مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کے لیے پریشانی کا لمحہ تھا. میرا فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کسی نے ہیک کر لیا تھا. ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی کو اس حد تک تنگ کرنا جو اس پر اور اس کے خاندان پر اثر انداز ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا سامنے والا انسان کس طرح سے فیس کر رہا ہے. اداکارہ کا کہنا تھا کہ جھوٹی خبروں کے بعد فیملی کے لوگ مجھے دیکھنے گھر آ گئے. میں یہ سب کرنے والے کے خلاف ایکشن لوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982.
په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.